अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो एक डिफरेंट टॉपिक पे होगी कि असल में पोइट्री जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और लिटरेचर में जो हम पूरी लिटरेचर में ऐसा कोई भी सेमेस्टर नहीं होगा जिसमें थोड़ी ना थोड़ी या बहुत ज़्यादा या एक एज की पोइट्री को हम टच नहीं करते, वो बीएस लेवल पे हो या मास्टर हो या बीए लेवल पे हो। तो इसके जो करेक्टरिस्टिक्स है आज थोड़ा बहुत उस पर बात करते हैं। शुरू करते हैं। असल में प्रोज़ में, ड्रामा में और पोइट्री में फ़र्क यही है कि ड्रामा में दोनों चीज़ें मौजूद होती है, लाइंस हो या फिर सेंटेंसेस हो। आप उसको ब्लैंक वर्स में भी लिख सकते हैं और लिख चुके हैं बहुत सारे राइटर्स। प्रोज़ में जो है वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं और पोइट्री में हमारे पास लाइंस होते हैं। तो जो रिदमिक ब्यूटी होती है, जो सुर होता है, ताल होता है, लाइन को पढ़ने में जो आपको अच्छाई फील होती है और उसमें जो स्कीम्स होते हैं, राइमिंग स्कीम वगैरह, वो पोइट जो है वो ज़िंदगी उससे एक दूसरी तरतीब से पैदा करता है। और इंसान का जो माइंड है जिसमें सख्ती है या प्रेजुडिसेस है, अनलॉजिकल चीज़ें हैं, वो उसको, इंसान के जहन को उस चीज़ों से फ्री करता है। एक शायर जो होता है वो ह्यूमन फेथ को रिस्टोर करता है। मतलब जो इंसान नेचुरल तौर पे पैदा किया गया है, वो चीज़ें हम एनवायरनमेंट से, माहौल से हम दूसरी चीज़ें सीखते हैं और ग़ुलाम बन जाते हैं अपनी ज़िंदगी के, अपने इर्द गिर्द के माहौल के, सराउंडिंग्स के, एनवायरनमेंट के। तो शायर जो है वो कोशिश करता है कि इस फेथ को रिस्टोर करे, वापस पैदा करे इंसान में। अगर कोई बंदा शायरी को ज़्यादा पढ़ता है तो ज़ाहिर सी बात है उसमें चेंजेस फिर से आएगी और इसकी जो डिग्निटी है और पर्सनालिटी है वो फिर से बन जाती है, अच्छाइयाँ है या इसकी जो शख्सियत है वो फिर से बनती है। और इसलिए कहते हैं कि इंसान को स्लेवरी से और पाबंदियों से, वो सराउंडिंग्स के हो, इर्द गिर्द के माहौल के हो या माहौल के हो जिस सोसाइटी में वो रहता है, इन चीज़ों को शायर जो है उसकी पोइट्री से फ्री करता है इंसान को। और ये जो प्रोसेस है, ये जो इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे जहनों पे ऑर्थोडॉक्सी के, वो रिलीजन के हो, वो माशरे के हो, वो किसी और चीज़ के हो, सोसाइटी से कस्टम्स एंड नॉर्म्स के हो, उन चीज़ों को हमारे जहन से रिमूव करता है। ये असल में एक प्रोसेस है जिसमें पोइट्री जो है वो एप्रिसिएशन जो है वो पैदा करता है। और एप्रिसिएशन जो है वो सब्जेक्टिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है। मतलब वो आप वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है और एक ऑब्जेक्टिविटी भी उसमें होती है। मतलब बाज़ चीज़ें ऑब्जेक्टिव होती है जिसको मानना पड़ता है पूरे इंसानों को एक ही लेवल से। इंसानी ज़िंदगी के जो सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी है, उस चीज़ की अप्रिशिएशन को पोइट्री पैदा करती है। और एक शायर जो होता है वो इसको रिक्रिएट करता है, फिर से अप्रिसिएशन को, चीज़ों को पैदा करने की जो अमल है उसको फिर से पैदा करता है और रिप्रेजेंट करता है। हडसन जो एक फेमस राइटर है वो कहता है कि अप्रिसिएशन जो है, चीज़ों को सराहना, जो हम पोइट्री से असल में सीखते हैं, वो एक ऐसा अमल है, एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो जो बुनियादी चीज़ें हैं, ज़िंदगी के फैक्ट्स है, जो आपके तजुर्बात है या मसले हैं, वो चीज़ें आपके इमोशनल और इमेजिनेटिव एलिमेंट्स को गालिब, उस पर गालिब होते हैं। मतलब आप जो सोचते हैं, आप जो फील करते हैं, आप जो इमेजिन करते हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी से, जो आपके फैक्ट्स है, बुनियादी चीज़ें हैं, आपके इर्द गिर्द आपके एक्सपीरियंस, तजुर्बात है या मसले हैं, वो इन चीज़ों से इफ़ेक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब अगर मैं इधर पाकिस्तान में रह के कुछ सोचता हूँ तो मैं एक अलग तरीके से इमेजिन करूँगा, सोचूंगा। अगर कोई बंदा यूरोप में रह रहा है तो वो एक अलग तरीके से, क्योंकि उधर इसके एक्सपीरियंस और फैक्ट्स और प्रॉब्लम्स अलग होते हैं। अगर कोई बंदा अमेरिका में है या ऑस्ट्रेलिया में है, किसी और कॉन्टिनेंट या किसी और एरिया में है, तो इसमें भी डिफरेंसेस होंगे। तो इसलिए वो कहता है कि ये जो हम सोचते हैं ये हमारे प्रॉब्लम्स, एक्सपीरियंसेस और फैक्ट्स के बुनियाद पे हम इमेजिन करते हैं। और कहते हैं कि एक शायर जो होता है वो चीज़ों को फिर से पैदा करता है या उसे ज़िंदा रखता है उसके इमेजिनेशन की मदद से। और यही जो है वो कहा जाता है कि फ़र्क है एक साइंटिस्ट में और एक पोइट में, कि साइंटिस्ट ये चीज़ें नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपको लॉजिक या रीज़निंग देगा और उसकी बुनियाद पे आप चीज़ों को मानेंगे या नहीं मानेंगे, उसको डिनाई करते हैं। लेकिन एक शायर जो होता है वो आपकी मेंटलिटी में अंदर घुस के ऐसी चीज़ें भी ज़िंदा रखता है जो बिल्कुल नहीं होते, इमेजिनेटिव पावर आपको दे देता है। और एक शायर जो है वो रेगुलर वर्ड से या डिफरेंट तरीक़ों से, रेगुलर साउंड से या रिदमिक चीज़ों से वो वर्सिफिकेशन करता है। मतलब जो रेगुलर वर्ड्स वो इस्तेमाल करता है या साउंड्स वगैरह, राइमिंग स्कीम इस्तेमाल करता है पोइट्री में, जिसको हम रिदम और वर्सिफिकेशन कहते हैं, उन चीज़ों से पोइट्री को खूबसूरत बना देता है। अब ये रिदम जो है एक लाइन का, एक वर्स का,
وہ پروز سے پوئٹری کو جدا کرتا ہے۔ پروز کو اگر آپ دیکھتے ہیں ناول یا ناولیٹ وغیرہ کو یا شارٹ ایسے سٹوری وغیرہ ایسے کو، تو اس میں یہ خوبصورتی آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اس میں نہ رائمنگ سکیم وغیرہ ہوتی ہے، نہ کسی ورسز میں بلینک ہو، فری ہو، اس طرح کی چیزیں ادھر آپ کو نہیں ملیں گی۔ اور اس میں ایک اپنی بیوٹی ہوتی ہے، ریگولیرٹی ہوتی ہے، سیمیٹری یا پھر چارم ہوتی ہے، آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے ایک پوئم میں، اور یہی چیزیں ریڈرز کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اور پڑھے پوئٹری اور پڑھے۔ اب اگر ایک اور اینگل سے پوئٹری کو دیکھا جائے تو میتھیو آرنلڈ جو ایک فیمس رائٹر ہے وکٹورین ایج کا، وہ کہتا ہے کہ پوئٹری جو ہے وہ کرٹیسزم ہے زندگی کا، زندگی پہ ایک قسم کی تنقید ہے۔ وہ آپ کو اپس اینڈ ڈاؤنس کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے، اور یہ ڈیل کرتا ہے ہیومن لائف کے ساتھ کہ ہم پیدا مرتے ہیں، پھر ہمارے معاشرے میں رہن سہن کیسا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں، ریلیجن کو ہم کیسے ڈیل کرتے ہیں، کیسے ڈیل کرنا چاہیے۔ اور ایک شاعر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کنسرن ہوتا ہے انسانوں کی فلاسفی کے ساتھ، ان کی زندگی فلاسفیز کی ترکیبوں اور تھیریز کے ساتھ، اور اس کی جو قسمت ہے، ڈیسٹنیز وغیرہ، ان کے ساتھ بہت زیادہ کنسرن ہوتا ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے۔ کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں، ابھی اس کا ایک اور کریکٹرسٹک اگر دیکھا جائے، وہ کہتے وہ ہیومن مائنڈ کے اندر چلے جاتے ہیں، اس کی سائیکالوجی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جس طرح الیگزینڈر پوپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو انسانیت کو اسٹڈی کرنا ہے تو اس کی جو بیسٹ اسٹڈی ہے وہ انسان ہے۔ آپ انسان کو اگر اچھے طریقے سے اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ نے انسانیت کو اسٹڈی کر دی۔ اور کچھ ایسے بھی شاعر ہوتے ہیں جو اٹریکٹ ہوتے ہیں نیچر سے اور اس کی خوبصورتی سے، جس طرح رومانٹکس ہے، اس میں کیٹس ہے، شیلے ہے، اور دا پوئٹ آف بیوٹی جو کہلاتا ہے ولیم ورڈزورتھ، جو کہتے ہیں کہ ٹو می دا مینسٹ فلاور دیٹ بلوز کین گیو توز دیٹ ڈو آفن لائی ٹو ڈے فور ٹیئرز، کہ خوبصورتی جو ہے نیچر میں وہ اتنا ایموشنل ہمیں بنا سکتے ہیں کہ یا تو ہمیں بہت زیادہ خوش کرتے ہیں، اور یا پھر ایک پول بھی ہمیں ٹیئر دے سکتا ہے، ہمیں رونے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ایک اور لیول سے اگر پوئٹری کو دیکھا جائے تو آپ ہسٹری کالرج کو پڑھ سکتے ہیں، اور انہوں نے ان چیزوں کو ٹچ کیا ہے جو سپر نیچرل ہے اور میٹا فزکس ہے، مطلب وہ چیزیں جو اصل میں ہے ہی نہیں، جو آپ نے کبھی دیکھے نہ ہو۔ اور اگر اس کے پوئم کرسٹیبل کو دیکھا جائے تو وہ چیزیں، وہ ایلیمنٹس ہمیں ادھر ملتے ہیں۔ تو اگر شارٹلی ہم بات کریں پوئٹری کے ایلیمنٹس پہ یا اس کے کریکٹرسٹکس پہ، تو پوئٹری جو ہے یہ ایک ایموشنل کلرنگ ہے پوئٹ کا، مطلب وہ چیزوں کو کلر دیتا ہے، اتنا رنگین بناتا ہے، سادہ چیزوں کو، ایسی چیزوں کو جو آپ کے خیال میں نہ ہو، جو آپ نے کبھی دیکھے نہ ہو، وہ آپ کے سامنے اس لحاظ سے پیش کرتا ہے کہ آپ کو ایسا لگنے لگے گا کہ آپ نے دیکھا ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں اسے۔ اس میں بہت سارے میٹیریلز جو آپ نے سوچے نہ ہو وہ آ جاتے ہیں، اور اس میں امیجینیشن کی امیری ہوتی ہے، رچنس ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ امیجینیٹیو آپ بنتے ہیں، وہ آپ کو ہوائی دنیا میں لے کے جاتے ہیں، بادلوں میں لے کے جاتے ہیں۔ اور اس کا جو ویلتھ ہے، وہ ڈیٹیلز جو ہے دنیا کے، وہ سارے کے سارے آپ کو اچھے تعداد میں دے دیتے ہیں، اور آپ بیوٹی کو انجوائے کرتے ہیں۔ جو شاعری جو ہے ان کی ون آف دا ریزنز ہے، آپ کو خوشی ملتی ہے، ہمانگی اور ردم ملتا ہے آپ کو، اور کرٹیسزم جو ہے یا انسانی زندگی، وہ بھی آپ کو ادھر ملتی ہے۔ تو یہ سارے اسپیکٹس جو ہے یہ پوئٹری کے کریکٹرسٹکس میں آ جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔